Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Okay, good morning, everyone. We will start our Dharma talk today. Okay, a carefully designed and crafted diamond ring or diamond necklace can be worth hundreds of millions of dollars. Why is a diamond worth so much? A diamond's worth lies in its quality and size. Large diamonds of high quality can be worth tens or hundreds of millions of dollars. A diamond looks like a tiny piece of glass, but it's extremely valuable. If we can use the money spent on buying precious jewelry to help others and do meaningful things, we can do many good deeds. In addition, when we buy or collect jewelry and gemstones, what we are often ignorant of the damage people do to the earth as they try to mine the precious stones. Sebuah cincin berlian yang didesain dan dibuat dengan hati-hati atau sebuah kalung berlian dapat berharga ratusan juta dolar. Mengapa berlian dapat dihargai begitu tinggi? Sebuah berlian dihargai berdasarkan kualitas dan ukuran. Berlian yang berukuran besar dengan kualitas yang tinggi bisa mencapai ratusan juta dolar. Sebuah berlian kelihatan seperti sebuah potongan kaca kecil, tapi sangat berharga. Jika kita dapat menggunakan uang untuk dihabiskan untuk membeli perhiasan yang berharga untuk membantu orang lain dan melakukan hal yang berguna, kita akan melakukan banyak hal-hal yang baik. Sebagai tambahannya, ketika kita membeli atau mengkoleksi perhiasan dan batu-batu, kita sering tidak menyadari hal yang terjadi yang merusak, yang dilakukan oleh orang-orang karena berusaha untuk memiliki batu-batu berharga itu. 好，大家早上好。那么我们现在开始我们今天的这一个佛学讲座。那今天呢，要跟大家讲的是这样子的一件事情：精心设计和制作的一枚钻石啊，精心设计和制作的一枚钻石戒指，或者是一条钻石项链，它的价值呢可以达到数亿元哦，很贵很贵。那么为什么钻石那么值钱呢？钻石的价值在于它的品质和大小，品质好又大颗的钻石，它的价值可以达到数千万，甚至是数亿元的价格。那么呢，一个钻石看起来就好像一块小小块的玻璃，但是它非常的值钱。如果我们可以把花在购买这些珠宝啊、首饰啊、钻石啊的钱，用来帮助别人和做一些有意义的事情的话，我们就可以做到很多善事的。再加上呢，当我们购买或者是收集这些首饰和宝石或者是钻石的时候，我们都是无知啊。那么因为人们呢是在开采这个宝石矿物的时候，其实对地球造成了很大的这个伤害。OK。 They think that as diamonds are very valuable, if they own diamonds, it means they are wealthy and superior to others. They just want to show off their wealth and boast that they have something others don't have. This is indeed very vulgar. Ignorant of how diamonds are sourced and mined, they are obsessed with vanity. By owning diamonds, exactly what do they gain? It actually depletes their blessings. They spend money buying many things, but they are stingy to give a small amount of their money to help others. Is this really something to be boasted about? I often love to talk about those who do all they can to help others, even though they live in extremely poverty. They are materially poor but spiritually wealthy. They indeed have an abundance of spiritual wealth. Quite a few people are like this. So what is the meaning of being wealthy? So I will share the story from a Buddhist sutra. Mereka berpikir berlian sangat berharga. Jika mereka memiliki berlian, ini berarti mereka sangat makmur dan lebih superior daripada lainnya. Mereka hanya ingin menunjukkan kemakmuran mereka dan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ini sangat vulgar. Ketidaktahuan tentang bagaimana berlian menjadi sumber dan terobsesi dengan kesombongan.
Dengan memiliki berlian, sebenarnya apa yang mereka peroleh? Ini sebenarnya menghabiskan kebajikan mereka saja. Mereka menghabiskan uang membeli banyak barang, tapi mereka pelit untuk memberikan sedikit saja dari uang mereka untuk membantu orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak tepat, bukan? Saya sering membicarakan mengenai orang yang bisa membantu orang lain walaupun mereka juga dalam kondisi sangat kekurangan. Mereka miskin secara materi, tetapi secara spiritual sangat kaya. Mereka memiliki kemakmuran spiritual yang berlimpah. Tidak banyak yang bisa seperti ini. Jadi apa yang dimaksud dengan kemakmuran? Mari saya akan berbagi cerita dari sutra. 好，那么呢，有些人他们呢，既然觉得钻石很值钱，那如果他们拥有钻石，那就说他们很富有，比别人更加的上等。其实呢，他们只是想要炫耀他们的财富，炫耀他们拥有别人没有的东西。当然，这非常的庸俗，因为对于钻石是如何被开采的无知，所以他们执着于这样的虚荣心。拥有了钻石，他们其实真正得到了什么呢？这其实只是会消耗他们的福德罢了。他们花钱购买很多的东西，但是他们对于要给出自己一小部分的钱来帮助别人这件事，却是很吝啬的。这真的是值得炫耀的事情吗？那我时常喜欢说，那一些就算是极度贫穷，也会尽全力来帮助别人的人的这个故事。他们在物质上很贫穷，可是在精神上却很富有。他们的确有很多精神上的财富，而有不少人是这样的。那么富有的意思又是什么呢？那这个呢，就要用一个佛经里面的一篇故事来和大家讲解。OK， So the story of the wealthy elder, orang tua yang sangat kaya. In Buddha's time, there was an elder having come into the inheritance from his father. He was wealthier than the king. Even the floor in his mansion was covered with glaze. One day, the young prince had skin problem, which had to be treated with expensive agar wood. The king made an announcement stating that they would spend a fortune to buy agar wood from those who had it, yet no one had it. Pada saat Buddha masih hidup, ada seorang laki-laki tua yang mewariskan kekayaan dari ayahnya. Ia bahkan lebih sejahtera dari sang raja. Bahkan lantai dari rumahnya itu diberi lapisan batu. Suatu hari, pangeran memiliki masalah di kulitnya yang harus diobati dengan agar wood yang harganya sangat mahal. Raja membuat pengumuman yang menyatakan bahwa ia akan membayar berapapun untuk siapapun yang memilikinya, tapi tetap tidak ada yang memilikinya. 那呢，在佛陀这个时代，有一位长者继承了他父亲的财产。那么继承了财产之后呢，这位长者就比国王还要富有，就连他府邸的地板啊，也都蒙上了一层油。那有一天呢，年轻的王子生了皮肤病，需要昂贵的沉香木来治疗。那国王就发通告说，他们会花一大笔钱来向拥有沉香木的人购买，但是呢，没有人有这个沉香木。Okay. A minister told the king, "There is a very wealthy elder. He has much agar wood at home." The king then visited the elder in person. The elder came out to welcome the king. They passed through door after door and walked through 5 halls. The main hall was decorated with coral, amber, glaze, and precious gems. Even the chairs were fine, elegant, and exquisite. The elder was indeed extremely wealthy. The elder asked the king, "Your Majesty came all the way here. Is there anything I can be of help?" Seorang menteri memberitahu raja, ada seorang laki-laki tua yang sangat makmur. Ia memiliki banyak agar wood di rumahnya. Raja kemudian mengunjungi laki-laki kaya ini. Lalu raja disambut dengan baik. Mereka berjalan melewati pintu demi pintu dan melewati 5 hall yang besar. Hall besar didekorasi dengan koral, batu, dan permata berharga. Bahkan kursi-kursi juga sangat indah, elegan, dan megah. Laki-laki tua ini sangat makmur. Laki-laki tua ini lalu bertanya kepada raja, "Oh, datang jauh-jauh ke sini, ada yang bisa saya bantu?" Oke.
好，那OK，那么呢，有一位大臣呢，就告诉这个国王啊，那有一位长者呢，他家里面有很多的沉香木，就是刚刚讲到的这位长者。那么国王呢，就亲自去拜访这位长者，那长者就出来迎接国王。他们经过了一扇又一扇的门，那走过了5个大厅。那这些主厅里面呢，就有用珊瑚啊、琥珀啊、油彩啊、宝石啊做装饰，就连椅子都很好，优雅又精致。那这个长者呢，的确极度的富有。于是呢，长者就问这个国王：陛下远道而来，是有什么我能够帮得上忙的地方吗？OK， The king said, I need some agar wood of the best quality. The elder took the king to his treasury and gave a piece of agar wood to the king. The king ordered a guard to send the wood back. Then he asked the elder, have you met the Buddha yet? Raja berkata, saya perlu sedikit agar wood dengan kualitas tinggi. Laki-laki tua membawa raja untuk melihat hartanya dan memberikan sebongkah agar wood kepada raja. Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk membawa pulang. Lalu ia bertanya kepada laki-laki itu, apakah kamu sudah pernah bertemu dengan Buddha? 好，那么呢，这国王就说，我需要一些最上等的这个沉香木。那长者呢，就带着国王到他的宝库，然后拿了一片沉香木给这个国王。那这个国王呢，就命令一位护卫把这个沉香木送回去。然后呢，国王就问长者，问他说：“你有遇到过佛陀吗 ？”OK， I have never heard of Buddha. The king began to tell the elder about the Buddha. The elder was delighted. After the king left, the elder went to visit the Buddha at Venuana. He heard the Buddha expound the truth of suffering. Having enjoyed great wealth and comfort throughout his life, the elder knew there could be so much suffering in life. He contemplated on the truth expounded by the Buddha and entered the first stage of enlightenment. He asked to renounce the lay life, and the Buddha joyfully agreed. Saya tidak pernah mendengar tentang Buddha. Lalu raja mulai menceritakan tentang Buddha. Laki-laki tua ini sangat senang. Setelah raja pergi, laki-laki tua ini menemui Buddha di Venuana. Ia mendengar Buddha menjelaskan kebenaran dari penderitaan, memiliki kemakmuran dan kenyamanan sepanjang hidupnya. Laki-laki tua ini mengetahui sebenarnya ada banyak penderitaan dalam kehidupan. Ia menyadari kebenaran yang dibabarkan oleh Buddha dan mencapai tingkat penerangan yang pertama. Ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi biksu dan Buddha sangat senang. 好，那么呢，这位长者就回答说：“我没有听说过佛陀。”国王呢就开始跟长者说佛陀的故事。那这长者就很开心。在国王离开之后，长者就去到这个竹林精舍拜访佛陀。他听到佛陀说，他听到佛陀解说这个痛苦的真理，他的一生中都在享受着巨大的财富和舒适。长者知道生命中有着那么多的痛苦，于是呢，他就沉思佛陀所说的真理，并且进入了第一个阶段的觉悟，他就要求出家，而佛陀呢也喜悦的答应了。OK， Then the Buddha explained that many eons ago, 5 disciples of Vipassana Buddha decided to find a quiet and reclusive place to cultivate. A monk suggested that one of them go on alms around every day so the others could focus on their cultivation. In return, they would also give blessings to the one who collected alms for them. One of the monks said, I can collect alms for you. Every day he went to the village to gather alms and share the alms with the other 4 monks so they could focus on their cultivation. 90 days passed, the 4 monks became arahat. They said to the monk, we are grateful that you have taken good care of us, so we can cultivate. Is there anything you wish for? Kemudian Buddha menjelaskan pada masa lampau yang amat jauh, ada 5 orang murid dari Buddha Vipassana memutuskan mencari tempat yang tenang untuk melatih diri.
Seorang biksu mengusulkan seorang dari mereka setiap hari pergi untuk meminta persembahan makanan sehingga mereka dapat fokus pada pelatihan mereka. Sebagai gantinya mereka akan memberikan berkah pada orang yang pergi mencari persembahan makanan untuk mereka. Seorang dari mereka berkata, saya bisa pergi setiap hari untuk menerima persembahan makanan. Setiap hari ia pergi ke kampung untuk mengumpulkan makanan dan membagikannya kepada keempat biksu lainnya, sehingga mereka bisa melatih diri dengan fokus. 90 hari berlalu, keempat biksu lainnya telah mencapai arahat. Mereka berkata kepada biksu itu, kami sangat berterima kasih kau menjaga kami dengan baik sehingga kami bisa melatih diri. Adakah hal yang kau inginkan? Oke. 那之后呢，这个佛陀呢就开始解释，很久很久以前，那个毗婆尸佛的5名弟子，就有一个佛名字叫毗婆尸佛，他5名弟子呢就决定要找一个安静的地方隐居修行。那其中一个和尚呢就提议他们之中每一个人，他们之中的一个人，每天呢就出去化缘，以便其他人可以专心的修行。那作为回报呢，他们就会给那个负责化缘的人祈福加持。那其中一个和尚说：“我可以帮你们化缘。”于是呢，每一天这个和尚就去村子里面化缘，然后把得到的食物拿来分享给其他4个人，让他们可以专注于自己的修行。那90天过去了，那4位和尚成为了阿罗汉。那我们就对这位和尚说：“我们感恩你的照顾，让我们可以专心修行。那你有什么愿望吗 ？”OK。The monk replied, I wish that life after life I will not know the suffering in life, be wealthy and wise, and have the chance to encounter the Dharma. Together, the 4 monks blessed him. After explaining all this, the Buddha continued. The monk who collected alms for the other monks was born as the elder in this life. Biksu itu menjawab, saya berharap kehidupan setelah ini saya tidak mengenal penderitaan dalam hidup dan bijaksana dan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Dharma. Bersama dengan keempat biksu itu mendoakan dia. Setelah menjelaskan semua ini, Buddha menyambung kembali, biksu yang tadi mengumpulkan dana makanan untuk biksu lainnya, ini terlahir sebagai laki-laki yang makmur pada kehidupan kali ini. 然后呢，这个和尚就回答说：“那我希望下一世我不会知道生命中的痛苦，我有钱有智慧，还有机会接触到佛法。”那这4位和尚就一起祝福和加持他。那说完了这个故事，佛陀就继续说，为其他4人化缘的这个和尚，在这一世呢，就是转世成为了这个长者。OK。So the elder was that monk in his past life, and in this lifetime he became the Buddha's disciple. The elder enjoyed so much wealth, and when he saw the Buddha, he was full of joy and was willing to let go of everything. His mind was pure and clear. So upon listening to the Dharma, he gained realization. Deep within, we all have a treasury like the elders. We must make good use of it. Otherwise, it will simply go to waste. So we truly must learn the Dharma and work to nurture wisdom and sow blessings to benefit others in the world. May everyone strive to cultivate wisdom and sow blessings for the world. Jadi laki-laki tua ini adalah seorang biksu pada masa lampaunya dan pada kehidupan kali ini ia menjadi murid Buddha. Laki-laki tua menikmati kemakmuran dan ketika ia bertemu dengan Buddha, ia sangat senang dan ingin melepaskan semuanya. Pikirannya murni dan jernih, mendengarkan Dharma, dan ia memperoleh kesadaran. Di dalam hati kita sebenarnya, kita semua memiliki permata seperti laki-laki tua ini. Kita harus menggunakannya dengan baik, bila tidak akan sia-sia. Jadi, kita harus belajar Dharma dan bekerja untuk meningkatkan kebijaksanaan kita dan memupuk kebajikan dengan memberi manfaat kepada orang lain di dunia. Semoga semua orang dapat berjuang untuk memupuk kebijaksanaan dan memupuk kebajikan untuk dunia ini. 那所以呢，长者的前世就是那一个和尚，而在这一生，他成为了佛陀的弟子。长者
享受了那么多的财富，而当他看到佛陀的时候，他就充满了喜悦，并且愿意放下一切的东西。他的心灵很纯洁清净，所以当他听到佛法的时候，就获得了觉悟。我们内心深处都有像长者那样的宝藏，我们一定要好好的运用它，不然的话，它就会浪费了。所以，我们真的一定要学习佛法，积累福德，利益他人。希望大家努力修行智慧，为世界种下福德。OK。So the second story is about the miser, orang yang sangat kikir. Ya. Cerita yang kedua adalah orang yang sangat kikir. Life is like a field of blessings. If you want to reap a bountiful harvest, you must cultivate the field with wisdom. Hidup adalah ladang kebajikan. Jika kau ingin memperoleh hasil yang berlimpah, kau harus memupuk ladang dengan kebijaksanaan dan kebajikan. 好，那么第二个故事呢，法师要跟大家分享的是一个关于吝啬鬼的故事。那人生呢，就好像是福德的田野。那如果你想要收获丰富的这个丰收的话，你就一定要用智慧来培养这一片田野，培养这一片土地。OK。In the time of Buddha, Prince Senajit was the king of Kosala. When he was young, he was short-tempered and had no religious beliefs. After he came to know the Buddha, he frequently listened to his lectures and he became a devoted Buddhist and great supporter of the Sangha. One evening, the king went to see the Buddha, noticing that the king was covered with dust. The Buddha asked him, "What happened? Why is your body covered with dust?" Pada zaman Buddha masih ada, Presenajit adalah seorang raja dari Kosala. Ketika ia masih muda, ia sangat mudah marah dan tidak memiliki kepercayaan kepada apapun. Setelah ia mengenal Buddha, ia sering mendengarkan ajarannya dan ia menjadi seorang Buddhis yang taat dan pendukung Sangha yang luar biasa. Suatu sore raja pergi menemui Buddha. Menyadari raja dipenuhi oleh debu tubuhnya, Buddha bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi? Kenapa tubuhmu dipenuhi oleh debu?" 好，那么在佛陀的时代呢，有一个这个国王啊，那这个波斯匿王就是这个居萨罗的国王。那么这个国王呢，在他年轻的时候，他的脾气很暴躁，他没有宗教信仰。那在他认识了佛陀之后呢，他就时常去听佛陀的讲座，然后就成为了虔诚的一个佛教徒，以及僧团的大支持者。那有一天傍晚呢，这个国王就去见到佛陀，佛陀就注意到国王身上呢就布满了灰尘，就问他说：“发生了什么事？为什么你的身上布满了灰尘呢 ？”OK。Old man Badrika just passed away. Presenajit replied. He had no offspring to inherit his property, so it was turned over to the state's treasury. I went to make an inventory of his property, and the gold bars alone weighed a ton. Can you imagine the enormity of his wealth? Dia mengatakan Badrika baru saja meninggal dunia, jawab Presenajit. Ia tidak memiliki keturunan untuk meneruskan propertinya, jadi dia akan menjadi harta negara. Saya akan pergi untuk mencatat propertinya, dan emas batang yang dimilikinya ada seberat 1 ton. Bayangkan betapa kayanya dia. What a pity, remarked the Buddha. Kasihan sekali, Buddha. 好，那这个波斯匿王呢就回答说，老人家拔提刚刚过世了，这个拔提是一个老人家哈，他就刚刚过世了。那么呢，他没有子嗣继承他的遗产，所以他的遗产就都交给了国库。那这个国王就说，我去清点他的遗产，单单是金条啊就有1吨重，你能够想象他的财富有多么的巨大吗？那佛陀呢就评论说，太遗憾了。OK。Badrika was all alone and led a miserable life. His house was in poor shape, his clothes were shabby, and he ate sparingly. He lived in the most frugal fashion,
interested only in guarding his incalculable property. Now he has left world and taken nothing with him. Buddha, with your wisdom, can you see where he went after leaving the realm of human beings? Badrika seorang diri, tinggal seorang diri dan menjalani kehidupan yang sangat kacau. Rumahnya begitu kumuh, pakaiannya kotor, ia makan seadanya, ia memakai pakaian yang kumuh, dia hidup dengan cara hidup yang sangat tidak wajar. Tertarik hanya untuk menjaga propertinya yang tidak terhitung. Sekarang ia sudah meninggal dunia dan tidak membawa apapun bersamanya. Buddha, dengan kebijaksanaannya, bisakah kau melihat kemana ia pergi setelah kehidupan ini? 那这个佛陀就说，不是这个国王就说，巴提呢一直都是独身一人啊，他活得很悲惨，他的房子呢很破旧，衣服也很破烂，还有他也吃的很少，他过着最节俭的生活，只是喜欢守护着他那无数的财产。现在呢，他离世了，也带不走任何的东西。佛陀啊，以你的智慧，你能够看到他在离开了人界之后去了哪里呢？ Okay. He has fallen into the screaming hell. The spirits in this hell wail and scream all the time because of their extreme suffering. That is why it is called screaming hell. Hearing this, the king sighed. To come into possession of such wealth, Badrika must have had many blessings. Why should he fall into the screaming hell in death? Ia jatuh ke neraka yang penuh dengan teriakan, screaming hell. Jiwanya di dunia neraka dan berteriak setiap saat karena penderitaan yang sangat ekstrim. Ini mengapa dikatakan neraka yang penuh dengan teriakan. Mendengar hal ini, raja menjadi sedih. Memiliki kekayaan yang begitu banyak, seharusnya Badrika memiliki banyak kebajikan. Mengapa harus jatuh ke dunia neraka yang penuh dengan teriakan setelah dia meninggal? 这个佛陀就回答说，这个拔提就堕入了这个尖叫地狱。那么在这个地狱里面呢，灵魂就会一直都在因为他们极度的痛苦而尖叫，所以它就被叫做尖叫地狱。那听到这句话，国王就叹气，那能够获得那么多财富，拔提肯定也有很多的福德，为什么他会在死后堕入这个尖叫地狱呢？ Okay. He owed his wealth to the blessings he had accumulated in his previous life. Many years ago, there was a certain landlord. One day, he saw the Pratyeka Buddha begging for alms. On a sudden whim, he gave food to the Buddha and said, "Anytime you are in need of food, I will give it to you." After a period of time, however, he grew stingy. He regretted what he had promised to Pratyeka Buddha and thought he would rather give the food to his slaves. From then on, he never gave any food to the Pratyeka Buddha. Ia mendapat kemakmuran dari kebajikan yang ia pupuk pada kehidupan sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang tuan tanah. Suatu hari ia melihat seorang Pratyeka Buddha pergi mencari persembahan makanan. Tiba-tiba ia memberikan makanan kepada Buddha dan berkata, "Setiap saat bila kau memerlukan makanan, saya akan memberikan kepadamu." Setelah sebuah periode waktu, tiba-tiba ia menjadi pelit. Ia menolak apa yang dia janjikan kepada Pratyeka Buddha dan berpikir ia lebih baik memberikan makanan kepada pembantu-bantu. Sejak itu, ia tidak pernah memberikan makanan sedikit pun kepada Pratyeka Buddha. 这个佛陀就回答说，他的财富呢归功于他前世积累的福报。在很多世以前呢，就有一位地主，有一天他看到比支佛正在化缘，那一时兴起，他就给了那位比支佛食物，然后呢就说，任何时候你需要食物，我都会给你。但是呢，一段时间之后，他就突然变得吝啬了。他对那个要给比支佛食物的承诺感到后悔了。
并觉得不如把这些食物给他的奴隶。从此以后呢，他就不再给这个比支佛任何食物了。OK。 The Buddha continued that landlord was Badrika. Because he had given alms to the Pratyeka Buddha when he was a landlord, he accumulated blessings and came into enormous wealth in this life. But because he grew miserly and retracted his promise, he was unable to enjoy what he had in this life. Furthermore, he didn't perform any good deeds or give anything to others during this life. So he fell into the screaming hell after his death. Buddha melanjutkan, tuan tanah itu adalah Badrika. Karena ia memberi persembahan kepada Pratyeka Buddha ketika ia menjadi tuan tanah, ia mengumpulkan kebajikan dan menjadi sangat kaya pada kehidupan kali ini. Tapi karena ia hidup dengan sangat kikir dan tidak memenuhi janjinya, ia tidak dapat menikmati apa yang ia miliki dalam hidup ini. Lebih lanjut lagi, dia tidak melakukan perbuatan baik apapun atau memberikan sesuatu kepada orang lain selama hidupnya. Jadi ia jatuh ke dalam neraka setelah kematiannya. 那佛陀呢就继续说，这个地主就是个拔提，因为他在当地主的时候曾经布施给比支佛，所以他累积了福报，在这一生获得了巨大的财富。但是呢，因为他变得吝啬，并且收回了他的承诺，所以呢，他在这一世不能享受他所拥有的东西，而且他在这一世没有做任何的善事或者是布施，所以他在死后就堕入了尖叫地狱。OK。 Are there no blessings left for him? He had such an immense fortune. Couldn't he take some with it? It is like cultivating farmland, the Buddha said. Suppose all the crops have been harvested. If you don't sow more seeds, can any new crops grow in the field? It is true that Badrika was very rich in this life, but he didn't cultivate any new blessings. Naturally, there are no blessings he can take with him. Apakah tidak ada kebajikan yang ditinggalkan untuknya? Ia memiliki banyak keberuntungan. Mengapa tidak bisa dibawa? Buddha bilang, ini sama seperti memiliki sebuah ladang tanah ya. Buddha berkata, seharusnya setelah semua hasil panen dipanen, jika kau tidak menanam bibit baru, apakah akan ada tumbuhan baru di ladang tersebut? Ini benar bahwa Badrika sangat kaya pada kehidupan kali ini, tapi ia tidak memupuk kebajikan baru. Secara alami, tidak ada lagi kebajikan yang dimilikinya. 好，那么这个国王就问说，他没有剩下任何福报吗？他拥有那么大的财富，他就不能带走一些吗？那佛陀就回答说，这就好像在培养一个农场，假设所有的农作物都已经被收割了，如果你没有种植更多的种子，那么田里面能够长出新的农作物吗？拔提在这一世的确非常的富有，但是他没有种下新的善业，自然的他就没有能够带走的福报了。OK。 Only when one has given will one receive. We are rarely born as humans in the cycle of reincarnation, and it is a blessing to be able to give. Life is like a field of blessings in which we can grow anything we wish. How much of the field we cultivate and whether we sow the right seeds in the right season depend on our own wisdom and judgment. Hanya ketika seseorang sudah memberi, maka ia akan menerima. Kita sangat sulit untuk terlahir sebagai manusia di dalam lingkaran kehidupan. Dan ini adalah sebuah kebajikan yang luar biasa bila kita memiliki kesempatan ini. Kehidupan seperti sebuah ladang kebajikan yang mana kita bisa menumbuhkan apapun sesuai keinginan kita. Seberapa ladang yang kita pupuk dan bila kita menanam bibit yang tepat pada musim yang tepat akan tumbuh tergantung dengan kebijaksanaan kita. 好，那只有当一个人施舍出去了，他才会获得。我们在轮回之中很少能够转世成人的，而能够布施也是一种福报。人生就像是福报的田地，我们能够在这田里种下任何我们想种的东西。
我们种了多大的一片的田，还有我们种下的种子对不对，时机对不对，都是根据我们的智慧和判断来决定的。OK。 Okay, so the first story is about someone who cultivated the good deeds, and in his next life, he has a good life. And the second story is about someone who didn't perform any good deeds and don't sow more seeds of blessings. So in life, we have to always remember to keep continue practicing, chanting Udaimoku, practice the Dharma in our daily lives, planting the good seeds, and avoid the evil things. This is very simple practice, but difficult to do. So let's practice together. Pada cerita yang pertama, menceritakan seorang yang memupuk kebajikan, dan pada kehidupan selanjutnya ia memiliki kehidupan yang sangat baik. Pada cerita kedua adalah orang yang sebenarnya sudah punya kebajikan, tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang baik yang baru dan tidak memupuk kebajikan dalam kehidupannya, sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam neraka penderitaan. Jadi di dalam kehidupan kita harus selalu ingat untuk melatih diri kita dengan menyebut Odaimoku, menjalankan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari, menanamkan bibit-bibit kebaikan dan menghindari perbuatan yang buruk. Ini adalah hal yang sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Marilah kita berlatih bersama. 好，最后呢，就是这个法师做一个总结啊，就是第一个故事呢是关于一个培养修行善业的人，而他的下一世拥有一段美好的人生。那第二个故事呢，就是关于没有做善事、不种更多福报种子的人。所以呢，在生活中我们要一直记得保持修行，在日常生活中唱诵御题目和修行佛法，种下好的种子，避开邪恶的事情，这是很简单的修行，但是却很难做得到。让我们一起来修行吧。OK。Sorry, okay, so today, until here, our Dharma talk. Do you have any questions or comment? Okay, no questions. Mr. Lee, do you have anything? No question. No questions. Uh, Very simple things. Sometimes we forget. So I just want to remind everyone to always cultivate the good deeds, the good things in our lives. That keep our good practice. Okay, no more questions. Okay. Thank you very much. Thank you, Rev. Thank you. Okay, see you. Bye.